यूपी टीजीटी, एनवीएस टीजीटी और उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हमारी क्लास नंबर 91 में आज हम उर्दू खुद नविस्त को डिस्कस करेंगे। उर्दू की पहली खुद नविस्त कौन सी है और उर्दू की मशहूर और मकबूल खुद नविस्तें कौन कौन सी हैं, किसने लिखी और कब लिखी गई, ये सब डिस्कस किया जाएगा। आखिर में कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ भी हल किए जाएंगे जो कि अक्सर इम्तिहानात में रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। खुद नविस्त की तारीफ़ आप सभी लोग जानते हैं। जब कोई भी मुसन्निफ़ खुद से अपनी हालाते ज़िंदगी को तहरीर करता है तो वो कहलाती है खुद नविस्त, ऑटोबायोग्राफी या आत्मकथा। उर्दू की पहली जो खुद नविस्त है इससे मुताल्लिक इख्तिलाफ राय है, लेकिन जाफ़र थानेसरी और अब्दुल गफ़ूर नस्साक की जो खुद नविस्तें हैं उनको उर्दू की अव्वलीन खुद नविस्त सवाने उमरी में करार दिया जाता है। लेकिन जाफ़र थानेसरी जो हैं इनकी जो तसनीफ़ है वो उर्दू की पहली खुद नविस्त है। ये नज़रिया ज़्यादा काबिल कबूल है। वहाजुद्दीन अलवी ने जाफ़र थानेसरी की तसनीफ़, इनकी तसनीफ़ का नाम क्या है? तवारीख़ अजीब। इसको हम काला पानी के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1302 हिजरी में लिखी गई। इसको उर्दू की पहली खुद नविस्त करार दिया गया है और ये नज़रिया ज़्यादा अथेंटिक और काबिल कबूल भी है। तो उर्दू की पहली खुद नविस्त कौन सी है? जाफ़र थानेसरी की तवारीख़ अजीब, जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। अब इस नज़रिए से इख्तिलाफ़ करते हुए डॉक्टर मज़हर मेहदी ने कहा कि अब्दुल गफ़ूर नस्साक की जो खुद नविस्त है जिसका नाम है सवानेह उमरी, पूछा जाता है सवानेह उमरी किसकी खुद नविस्त है? अब्दुल गफ़ूर नस्साक की है। 1886-87 में लिखी गई। इसको डॉक्टर मज़हर मेहदी ने उर्दू की पहली खुद नविस्त का शरफ बख्शा है। उसके बाद मोइनुद्दीन अकील ने शहरबानो बेगम की खुद नविस्त जिसका नाम है बीती कहानी 1885 को लिखी गई। उर्दू का अव्वलीन खुद नविस्त सवाने उमरी इससे करार दिया है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा काबिल कबूल नज़रिया मैंने बता दिया, जाफ़र थानेसरी की तसनीफ़ तवारीख़ अजीब उर्दू की पहली खुद नविस्त है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि उर्दू की बाकायदा और फ़न खुद नविस्त के उसूलों के मुताबिक लिखी जाने वाली खुद नविस्त कौन सी है, तो वो है सर रज़ा अली की तसनीफ़ जिसका नाम है आमाल नामा। तो आमाल नामा उर्दू की बाकायदा और फ़न खुद नविस्त के उसूलों के मुताबिक लिखी जाने वाली खुद नविस्त है। या फिर अगर आपसे ये पूछा जाए कि उर्दू की पहली मुकम्मल खुद नविस्त कौन सी है, तो आपका जवाब होगा आमाल नामा। तो ये हमने उर्दू की पहली खुद नविस्त से मुताल्लिक जो अलग अलग नज़रियात थे आपको बता दिए। अब आज़ादी से पहले की जो मशहूर और मकबूल खुद नविस्तें हैं उनको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है तवारीख़ अजीब या काला पानी, जो कि 1302 हिजरी में लिखी गई, जाफ़र थानेसरी की है। सवानेह उमरी जो कि 1886 ईस्वी में लिखी गई, अब्दुल गफ़ूर नस्साक की है। शहरबानो बेगम की खुद नविस्त जिसका नाम है बीती कहानी 1885 ईस्वी में लिखी गई। दास्ताने गदर 1910 ईस्वी में लिखी गई ज़हीर देहलवी की खुद नविस्त है। ये DSSB TGT में पूछा गया सवाल है कि दास्ताने गदर किसकी तसनीफ़ है, तो ज़हीर देहलवी की है। ख्वाजा हसन निज़ामी की खुद नविस्त का नाम है आप बीती
اعمال نامہ اردو کی پہلی مکمل خود نوشت سر رضا علی کی ہے، 1942 عیسوی میں یہ لکھی گئی۔ حکیم احمد شجاع کی خود نوشت کا نام ہے خون بہا، اور وزیر سلطان جہاں بیگم کی خود نوشت ہے نیرنگی محبت۔ ایک ایکٹریس کی آپ بیتی یہ خود نوشت بملا کماری کی ہے۔ چودھری افضل حق کی خود نوشت کا نام ہے میرا افسانہ، اور ماں بدولت یہ خود نوشت 1945 میں شوکت تھانوی نے لکھا تھا۔ اب شورش کاشمیری کی جو تصنیف کا نام ہے وہ ہے پس دیوار زندہ، 1947 میں لکھی گئی، اور نیرنگی محبت یہ بملا کماری کی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اور آزادی کے بعد کی جو مشہور اور مقبول خود نوشت ہیں انہیں دیکھ لیتے ہیں۔ تو نواب سعید خان چھتاری کی خود نوشت کا نام یاد ایام ہے۔ حسین احمد مدنی کی خود نوشت نقوش حیات ہے، اور عبد المجید سالک کی جو خود نوشت ہے اس کا نام ہے سرگزشت۔ یوسف حسین خان کی یادوں کی دنیا ہے۔ ظفر حسین ایبک کی آپ بیتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ عبد الغفار مدھولی کی جو خود نوشت کا نام ہے اس کا نام ہے ایک طالب علم کی کہانی۔ عبد اللطیف بجنوری کی لطیف کی کہانی ہے، نام سے ہی پتہ چل رہا ہے، 1967 میں لکھی گئی۔ یادوں کی بارات 1970 میں لکھی گئی، جوش ملیح آبادی کی خود نوشت ہے۔ گوپال متل کی خود نوشت کا نام ہے لاہور کا جو ذکر کیا، اور آشفتہ بیانی میری یہ خود نوشت رشید احمد کی ہے، 1972 میں لکھی گئی آشفتہ بیانی میری۔ احسان دانش کی تصنیف کا نام ہے جہان دانش، 1975 میں، اور خواجہ غلام السیدین کی خود نوشت کا نام ہے مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زبان میں، جو کہ 1974 میں لکھی گئی۔ آزادی کی چھاؤں میں یہ خود نوشت بیگم انیس قدوائی کی ہے۔ مشتاق احمد یوسفی کی خود نوشت کا نام ہے زرگزشت، 1976 میں لکھی گئی، مشتاق احمد کی خود نوشت ہے۔ مرزا ادیب کی خود نوشت کا نام ہے مٹی کا دیا۔ عبد الماجد دریابادی کی آپ بیتی ہے، اور مہندر سنگھ بیدی کی یادوں کا جشن ہے۔ اختر حسین رائے پوری کی خود نوشت گرد راہ ہے۔ سلسلہ روز و شب 1984 میں لکھی گئی، صالحہ عابد حسین کی خود نوشت ہے۔ وزیر آگا شام کے منڈیر سے، اور قدرت اللہ شہاب کی تصنیف کا نام ہے شہاب نامہ۔ عبادت بریلوی کی یاد عہد رفتہ ہے، اور مسعود حسین خان کی ورود مسعود ہے، 1988 میں ورود مسعود لکھی گئی۔ کشور ناہید کی جو تصنیف ہے یا خود نوشت ہے وہ ہے بری عورت کی کتھا، 1994 میں لکھی گئی۔ کشور ناہید کی تصنیف خود نوشت بری عورت کی کتھا ہے، اس آباد خرابے میں 1996 میں لکھی گئی۔ اختر الایمان کی خود نوشت ہے۔ کلیم عاجز کی خود نوشت ہے ابھی سن لو مجھے، اور انتظار حسین کی ہے جستجو کیا ہے، اور معین احسن جذبی کی سچ کہتا ہوں کی۔ تو یہاں پہ کچھ مشہور اور مقبول خود نوشتیں آپ نے ڈسکس کی۔ چلیے کچھ سوال میں آپ لوگوں سے کرتا ہوں، اور کچھ وربلی بھی میں کروں گا، آپ کو بتانا رہے گا کہ کون سا جواب آپ کا صحیح ہے۔ اپنی تلاش میں یہ خود نوشت کس کی ہے؟ ٹھیک ہے، تو اپنی تلاش میں کیا آل احمد سرور کی ہے، کلیم الدین احمد کی ہے، عقیل احمد رضوی کی، یا پھر احتشام حسین کی؟ آل احمد سرور کی خود نوشت سوانح حیات کون سی ہے؟ گفتنی نا گفتنی، خواب باقی ہیں، گودھول، یا پھر سلسلہ روز و شب؟
यादों की बारात किसकी है, सिलसिला रोज़ो सब किसकी है, ये सब आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आंसर की भी दी हुई है, आप खुद भी इसको देख के जवाब बता सकते हैं। चलिए, आपने जवाब अपना लगा लिया होगा, तो अपनी तलाश में कलीमुद्दीन अहमद की है, आले अहमद सरूर की खुद नविस्त का नाम ख्वाब बाकी है, और यादों की बारात जोश मलिहा आबादी की है, सिलसिला रोज़ो सब किसकी है, सालेहा आबिद हुसैन की। ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे कुछ नेट में पूछे गए सवाल हैं, चलो ये बताओ, अख्तरुल ईमान की खुद नविस्त कौन सी है, इस आबाद खराबे में। ठीक है, तो इस आबाद खराबे में कितने अबवाब पे मुश्तमिल है, तो इस आबाद खराबे के 15 बाब हैं। खुद नविस्त इस आबाद खराबा में किस रिसाला में किस्तवार शाये हुई थी, तो रिसाला सौगात में अख्तरुल ईमान की खुद नविस्त इस आबाद खराबे में किस्तवार शाये हुई थी। अख्तरुल ईमान ने किस अदीब के तकाज़े पर अख्तरुल ईमान ने इस आबाद खराबे में के अबवाब लिखे थे, तो यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अख्तरुल ईमान को किसने मोटिवेट किया उनकी खुद नविस्त लिखने के लिए, तो वह है महमूद अयाज़। ठीक है, अख्तरुल ईमान की खुद नविस्त इस आबाद खराबे में का मुकदमा किसने तहरीर किया, तो सुल्ताना ईमान ने तहरीर किया था। आले अहमद सरूर की खुद नविस्त ख्वाब बाकी हैं, ये किसकी तहरीक पर लिखना इन्होंने शुरू किया, तो नुसरत इंदराबी की, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। ठीक है, चलो आप सभी लोगों को कमेंट में बताना है कि उर्दू की पहली मुकम्मल खुद नविस्त कौन सी है और किसने लिखी।